ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر مسرور دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے مولا کریم ساڈی جمعۃ المبارک دی حاضری نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. جس طرح آج 25 مارچ 2022 دا جمعہ ادا کرنے واسطے اس نئے بننے والے مرکز اندر، اس ادارے اندر کٹھیاں اللہ کل حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے، اللہ جنت الفردوس اندر کٹھیاں فرمائے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے پیارے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ مینوں تانوں سارے نوں حوض کوثر دے جام نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے. وہ اللہ جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلان والا، سب نو پلان والا، سب نے بگڑی بنان والا ہے. بغیر کسی دی سپورٹ، بغیر کسی دے تعاون اور بغیر کسی دے سہارے دے اکیلا پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے. اس خالق و مالک دیاں تعریفاں دے کلمات کدے بھی ختم ہونے والے نہیں. بے شمار درود و سلام، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، پیغمبر رؤوف الرحیم، نبی شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے. حضرات، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر بڑا اہم عنوان عرض کرنا چاہنا، کیونکہ انسان بندہ مومن جدو نیکی کردا ہے نا، شیطان دی پوری کوشش ہوندی ہے یہ دل اندر ڈاؤٹ پیدا کراں، شک پیدا کراں کہ پتہ نہیں جنت ہے بھی کہ نہیں.
डरी ते जाना पता नहीं जहन्नम है भी कि नहीं, नेकियां तो कीती जाना पता नहीं इहदा कुछ मिलना भी है कि नहीं। शैतान दी शरारतां विचों एक ये भी साजिश और शरारत है कि बंदा मोमन दे दिल अंदर शक पैदा करना, डाउट पैदा करना। हजरात मैं इंशाअल्लाह अल्लाह दा कुरान पढ़ के ये अर्ज करना चाहना कि अल्लाह ने कदे भी किसी मजदूर दी मजदूरी नहीं मारी। हर नेकी करने वाले को अल्लाह नेकी का बदला देता है और सब को इंशाअल्लाह अल्लाह नेकी का बदला अता फरमाएगा। ए मौसम गंदम का मौसम है, फसल का मौसम है। जिमीदार जो गंदम काश करता है ना, अज अगर बीज सुटिया है तो तुहाडा की ख्याल है अज ही फसल चुक लेगा? बोलो, इंतज़ार है ना? कुछ 4 महीने 5 महीने 6 महीने इंतज़ार है। उस तो बाद यदि एक दाने तो अल्लाह सिट्टा बनाएगा, एक सिट्टे तो अल्लाह कई सिट्टे बनाएगा। हजरात एक बोरी तो अल्लाह कई बोरियां बनाएगा, मगर कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। ए नमाज पढ़ने वालों कुछ इंतज़ार है, ए रोज़े रखने वालों कुछ इंतज़ार है, ए सखावतां करने वालों कुछ इंतज़ार है, ए तिलावत करने वालों कुछ इंतज़ार ज़रूर है। इंशाअल्लाह हर नेकी का बदला मिलेगा, हर नेकी का, बोलो, हर नेकी का बदला मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। मालिक दा कुरान गवाए, मालिक कायनात ने अपने प्यारे कुरान अंदर ऐलान फरमाया, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे महबूब जी ऐलान कर दो ना, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसन अमला। मालिक कायनात ने फरमाया, ये मेरे सोने महबूब, मैं जनाब दे सीने ते कुरान उतारे, मेरा कुरान मेरे बंदियां नू सुनाओ, मेरा कुरान मेरी बंदियां नू सुनाओ, मेरी मखलूक नू मेरा पैगाम पहुँचा दो। इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसन अमला। एक वेला आएगा अल्लाह जरूर ने की बदला ता फरमाएगा। असी तुहाड़ियां मजदूरियां ज़ाया नहीं करांगे। ए जुमा पढ़ने वास्ते आने वालों, अपनी दुकाना छोड़ के आने वालों, अपने दफ्तर छोड़ के आने वालों, अपनी मसरूफियात छोड़ के आने वालों, अपनी कमाइयां के जरिए छोड़ के आने वालों, अल्लाह अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर हाजिरी देने वालों, एक वेला आने वाला है तो जरूर आने वाला है। अल्लाह पाक तुहाड़ी नेकियां दा मुल पाएगा, अल्लाह हर नेकी की कदरदानी फरमाएगा। अल्लाह किवें मुल पाएगा? फिर कुरान सुन लो, मालिक कायनात ने फरमाया, वमन यामल मिनस सालिहाति मन यामल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना नकीरा वला युज़लमूना नकीरा। मालिक कायनात फरमाते ने, ऐ मेरे बंदियों मेरियो बंदियों, जेड़ा भी नेकी करेगा, जेड़ा भी साले अमल करेगा, मर्द होवे या औरत होवे, वाहुआ मुमिनुन, शर्त है कि ईमान वाला होवे। जेड़ा भी कोई नेकी करेगा, कोई नमाज पढ़े, कोई सदका करे, कोई खैरात करे, कोई इत्काफ करे, कोई रोज़ा रखे, कोई हज करे, कोई उमरा करे, कोई गरीब परवरी करे, कोई माँ बाप की इज्जत करे, कोई बड़ियां का एहतराम करे, कोई माड़ियां कमजोरां की सपोर्ट करे, जेड़ा भी कोई नेकी करेगा, अल्लाह पाक ने फरमाया, खालिक कायनात ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फरमाते, उलाइका यदखुलूनल जन्ना, सब तो पहला सिला में अता करांगा कि मैं जन्नत दा दाखला अता फरमावांगा। होर की चाहिए?
اللہ دی قسم ساڈے عملاں دی ساڈے سفر دا جڑی ساڈی منزل ہے نا وہ جنت ہے. اسی جیڑے نیکی دے رستے تے چل رہے ہیں ساڈی منزل کی ہے؟ بولو اسی کی تلاش کر رہے ہیں؟ سجدے پہ پہ کے رونے ہیں کی لبنے ہیں؟ لمبی لمبیاں دعاواں کرنے ہیں مولا کولو کی تلاش کر رہے ہیں؟ سجدے رکوع کر رہے ہیں کی تلاش کر رہے ہیں؟ جون جولائی کے روزے رکھ رہے ہیں اللہ کولو کی طلب کر رہے ہیں؟ بولو اللہ دی جنت. اور انشاءاللہ اللہ نے عطا بھی کر دینی ہے، ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک دا وعدہ ہے یدخلون الجنت. اللہ پاک نے فرمایا میں جنت دا داخلہ عطا فرماواں گا، ولا یظلمون نقیرا. ذرا جنہ بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا، حق تلفی نہیں کیتی جائے گی، کسی نے زیادتی نہیں کیتی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں تے گل پکی ہے نا کہ اللہ ذوالجلال نے آخرت اندر ہر نیکی دا بدلہ عطا کرنا ہے. اللہ پاک نے ہر نیکی دا بدلہ عطا کرنا ہے. لیکن لوگوں حدیثاں نبی پاک دیاں دسیاں نے، اللہ دا قرآن دسدا ہے، تاریخ دسدی ہے، حالات و واقعات دسدے نے. کئی بار اللہ پاک اپنے بندے نو نیکی دا بدلہ دنیا تے بھی عطا کر دیندا. کئی بار اللہ نیکی دا بدلہ بولو دنیا تے بھی عطا کر دیندا ہے. کیویں عطا کردا ہے؟ چند مثالاں. میرے اور تواڈے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دا نام آئے کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے. آپ دی ذات تے درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، عقیدت دے نال پڑھنا ہے، ثواب دی نیت نال پڑھنا ہے، اجر دی نیت نال پڑھنا ہے. اللہ 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 میں کیوں نہ تانوں درود واسطے تیار کر جاواں کہ سونے تے درود تے سلام پڑھیے ہر کھڑی ہر صبح شام پڑھیے. اللہ 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 سونے تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں. اور الذکر حبیب کری اپنا بلندی تے نصیب کریے. بھئی جنتاں نو جاون لئی اے راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں. اللہ اکبر کبیرہ. مینوں یاد آیا ایک علاقے دا شہزادہ ہے بادشاہ ہے، تے اینوں نا شوق سی کہ کوئی گل چنگی لگے، جدی کوئی گل چنگی لگے انہوں انعام دینا ہے. انہیں سیکٹری نال رکھیا ہے، خزانچی نال رکھیا ہے، انہوں سبق دیتا ہے کہ میں جدوں کہاں نا شاباش بہترین تے تو چپ کر کے انہوں نہ کٹ کے انعام دینا ہے میری تھیلی چ. انہیں کہا جی ٹھیک ہے. ایک دن جا رہے ہیں، دوویں جنے جا رہے ہیں، خلیفہ بھی جا رہے ہیں، وزیر بھی جا رہے ہیں. ایک بابا ویکھیا بزرگ زیتون دا بوٹا پیا لاوے. کی لائے؟ زیتون دا بوٹا. دو بوٹے ایسے نے جڑے بڑا وقت لے کے تیار ہوندے نے، ایک کھجور دا بوٹا ایک زیتون دا بوٹا، بڑی دیر بعد تیار ہوندے نے. وہ شہزادہ کہنے لگا بزرگوں میں تے بڑا حیران ہو گیا، تسی تے اپنی ہنڈائی بیٹھے ہو، تانوں بوٹے لین دا کی فائدہ ہے؟ تسی تے اپنی ہنڈائی بیٹھے ہو، تانوں بوٹا لان دا کی فائدہ ہے؟ تساں کیڑا اے دا پھل کھانا ہے؟ 2 سال نہیں 4 سال نہیں، آخر تساں ٹر جانا ہے، تساں کیڑا دا پھل کھا لینا. بابا جی کہندے سونے آ جڑے کھانڈے ہیں یہ کہڑا اساں آپ لائے نے، جڑے کھانڈے ہیں یہ کہڑے اساں آپ لائے نے.
پہلے لا گئے اسی کھا رہے ہیں، اج اسی لا جاواں گے، کوئی ہور آ کے کھا لے گا۔ خلیفے نے گل بڑی چنگی لگی، نے کہا زے شاباش بہت اچھے۔ سیکٹری نے کڈیا انعام، لو جی بزرگو اے خلیفے اور والوں تمہیں انعام ہے۔ مسکرا کے کہندا ویکھیا ہی حالے تے میں بوٹا لاؤن ڈیا، پھل پہلے ہی آ گیا ہے۔ حالے تے میں بوٹا لان ڈیا، پانی بھی نہیں لایا، حالے تے میں گوڈی چوکی بھی نہیں کی تھی، پھل پہلے ہی آ گیا ہے۔ اللہ تے یقین ہونا چاہیے۔ خلیفہ بڑا خوش ہے، بھی بابے بڑی کمال دی گل کیتی، کہندا زے ویری گڈ۔ سیکٹری نے کڈیا انعام، انہیں کہا لو جناب تہاڈی گل بڑی چنگی لگی، تہاڈا جملہ بڑا پسند آیا، انعام قبول کرو۔ جدو بابے نو دوسری وار انعام ملیا، انج سمجھو بھی پہلے بھی 5000 دا نوٹ مل گیا، دوجی وار بھی 5000 دا نوٹ ملیا۔ بابا جی مسکران لگ پے، کہندے شہزادیہ ویکھیا ہی نا لوکاں دے باغاں نے پھل دینا ہے تے پوری تیاری تو بعد دینا ہے، تے دینا بھی سال 6 واری، میں تے حالے ہونے لاؤن ڈیا 2 واری پھل آ گیا۔ کنی واری پھل آ گیا؟ خلیفہ کہندا زے انعام دے تے ٹرن والی گل کر۔ آپ چلیے بابے جی دی ہر گل ہی نرالی ہے، ہر گل قابل انعام ہے۔ اور میرے ویروں میں پیغام دینا چاہنا، انشاءاللہ میرے مالک نو ساڑیاں نمازاں پسند آ گئیاں، میرے اللہ نو ساڑے روزے پسند آ گئے، ساڑے حج عمرے پسند آ گئے، ریاکاری نہ ہوئی، شرک نہ ہویا۔ اگر اسی آپ اپنے عملوں نو برباد نہ کیتا، اللہ ساڑے عملوں دیاں مزدوریاں نو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ضرور صلہ عطا فرمائے گا۔ کی صلہ عطا فرمائے گا؟ پھر قرآن سنو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ میرے اور تیرے پیارے خالق نے اعلان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، مرد نے یا عورت ایمان لے آئے، اللہ اللہ وعملوا الصالحات، پھر صالح عمل کیتے، سونے عمل کیتے، اچھے عمل کیتے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے عمل کیتے، اللہ اللہ ایسے سونے عمل کیتے، اللہ پاک کو راضی کر لے آئے، اللہ جی کی ملے گا؟ فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ جنت الفردوس اندر انہاں دی مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جنت الفردوس اندر انہاں دی مہمان نوازی ہوئے گی، جنت الفردوس اندر انہاں دی میزبانی ہوئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ لوگوں سن لو نا، نیکی کا بدلہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت دیاں سیراں کیتیاں، میں جنت دی سیر کر رہا، مینوں جنت وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز آئی۔ میں جنت دی سیر کیتی رات تے جنت وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز ہے۔ میں اللہ پاک دے فرشتیاں نو سوال کیتا، ایک کیڑا نصیباں والا وے، ایک کیڑا مقدراں تے پاگاں والا ہے جی دی آوازاں مینوں جنت چوں سنائی دے رہی ہیں۔ میں اللہ اللہ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مینوں دسیا گیا سونیا اے تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان، اللہ اکبر کبیرہ، یہ حارثہ بن نعمان اے دے تے اللہ بڑا مہربان ہے، اے حارثہ بن نعمان اے دے تے اللہ بڑا مہربان ہے۔ کیوں؟ ابر الناس بی امی، اے اپنی ماں دی خدمت بڑی کردا ہے، اپنی ماں نال پیار ہی بڑا کردا ہے، اپنی امی دی سیوا ہی بڑی کردا ہے۔ اللہ پاک نے صلہ عطا فرمایا، اللہ پاک نے نیکی دا بدلہ عطا فرمایا۔ اللہ اللہ رہندا دنیا تے اللہ پاک دی آوازاں تانوں بہشت اندر سنا رہا ہے۔
اللہ پاک تنو ہارسا دی آوازاں جنت اندر سنا رہا ہے. اے دی نیکی کیڑی جڑی اللہ نو پسند آئی؟ او کیڑا عمل ہے جڑا اللہ نو پسند آیا؟ ابر الناس بی امی، کہ ہارسا اپنی ماں دی خدمت بڑی کردا ہے. اور کتنے بد نصیب نے اپنی ماں دا دل دکھان والے، کتنے ظالم نے اپنے بوڑھے باپ دا دل دکھان والے. اور ظالمہ تیری دنیا تباہ ہو جائے گی، تیری آخر تباہ ہو جائے گی. نہ ماں باپ دا دل دکھایا کر. یہ آسمان والے رب نو راضی کرنا چاہنے پھر زمین تے ماں باپ نو راضی رکھیا کر. زمین تے ماں پہ راضی رہن گے، عرشاں تے اللہ بھی راضی رہے گا. جے ماں باپ ناراض ہو گئے عرش والا بھی، جے زمین تے ماں باپ ناراض ہو گئے عرش والا بھی ناراض ہو جائے گا. اپنے رب نو راضی کرنا چاہنے اپنے ماں باپ نو راضی رکھیا کر. اللہ واللہ اللہ یہ صورتاں جدو دنیا تو ٹر گئیاں لبدا پھرے گا. اللہ جاندا ہے نہ ماں ملے گی نہ باپ ملے گا. اللہ واللہ اللہ. حضرات گرامی توجہ فرمانا، ذرا بڑا پیارا جملہ کہنا چاہنا. جی ٹر گئی قبر اندر او بندیا ماں نہیں ہو لبنی، او ویرا ماں نہیں ہو لبنی. اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھڑی کتے بھی چھاں نہیں ہو لبنی، او بندیا ماں نہیں ہو لبنی. اللہ واللہ اللہ. روئے گا پچھتائے گا جے دل ماندہ دکھائیں گا. سچی گل پیا کرنا، سچی گل پیا کرنا. روئے گا پچھتائیں گا جے دل ماندہ دکھائیں گا. غماں تو سر چھپاون لئی، غماں تو سر چھپاون لئی کتے بھی تھا نہیں ہو لبنی، او ویرا ماں نہیں ہو لبنی. اللہ واللہ اللہ. ایک اور جملہ سن لے میں قربان جاواں. جدوں دنیا ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی. نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی. جدوں دنیا ستائے گی ماں پھر یاد آئے گی. قبر تے جا کے روئے گا، قبر تے جا جا روئے گا. اگوں پھر ہاں نہیں ہو لبنی، او بندیا ماں نہیں ہو لبنی. آپ نے فرمایا اے فرشتوں اللہ پاک نو کیڑی نیکی پسند آئی؟ حارثہ بن نعمان دا کیڑا عمل پسند آیا؟ مینوں اللہ پاک نے حارثہ دی آوازاں جنت اندر سنا دتیاں نے. دسیا سونیا ابر الناس بی امی، حارثہ اپنی ماں دا بڑا خدمت گزار ہے. حارثہ اپنی ماں دا خدمت کرتا. میرے مولا نے دنیا تے صلہ دے چھڑیا میرے اللہ نے. ہن تساں کہنا جی باپ دا بھی تے مقام ہے، کوئی شک نہیں. باپ دی بھی بڑی شان ہے، کوئی شک نہیں. باپ دی خدمت کرنے والا بھی محروم نہیں کیتا جاتا، کوئی شک نہیں. جیدے تے ابا راضی ہو دے تے رب بھی راضی ہو جاتا ہے، کوئی شک نہیں. اللہ اللہ تیرے ملک دی گل سناواں. ایک دفعہ اخبار تے خبر چھپی، ایک نوجوان سی فوجی آدمی سی، چھٹی گھر آیا نا، والد صاحب نے کول بٹھا لیا. کہندا بیٹا میرے کول بہ. جی ابا جی. کہندا پتر ایک گل کہاں تے منے گا؟ کہندا ابا جی کیوں نہ منا گا، میں تھوڑا بیٹا نہیں، تسی میرے باپ نہیں، میں ضرور منا گا. اچھا پترا پھر جے میری گل منے گا تیرا باپ تیرے حق بڑیاں دعاواں کرے گا. دعاواں تے میں پہلے بڑیاں کرنا، میرے پترا میں اور دعاواں کراں گا. اج میری گل من. جی ابو جی. باپ کہندا تیری خالہ میرے کول آئی سی، او دی بیٹی نبینی ہے، او تیری خالہ روندی سی میری بیٹی نبی نے در در تکے کھائے گی.
تو میری بیٹی دا رشتہ قبول کر لو، میری بیٹی دا رشتہ اپنے بیٹے واسطے لے لو، پویں بے شک اپنے بیٹے دی دوبارہ شادی کر لینا، پر میری بیٹی نو سر دا سایہ مل جائے، میری بیٹی نو ٹھکانہ مل جائے۔ اور میرے بچیا میرے بڑا ترس آیا ہے، جے تو اس نبینی دا رشتہ قبول کر لے، میں اللہ کو دعا کراں گا اللہ تیری عزتاں چ برکتاں فرمائے گا۔ نصیب جاگدے سن، ضمیر جاگدا سی، کہندا ابا جی کہو جی بھولی گل پہ کر دیو، تسی کر چھڑو جتھے کرنا، میں کوئی انکار کرنا ہے؟ جتھے دل کرے کر چھڑو، میں کوئی انکار کرنا ہے؟ ہن تے کڑیاں منڈے گل ہی نہیں مانتے، ماں باپ نو ٹیشو پیپر سمجھتے، ماں باپ دی ویلیو ہی کوئی نہیں۔ جے منڈے نو گھر والے کہہ دیں تیرا رشتہ فلاں جگہ کر لگے ہو، کہندا میں خودکشی کر لاں گا، میں گڈی تھلے سر دے دیاں گا۔ جے بیٹی نو ماپے کہندے تیرا رشتہ فلاں جگہ کرنا ہے، وہ کہندی میں زہر پی لاں گی، میں زہر دیاں گولیاں کھا لاں گی۔ ہائے میرے اللہ میری توبہ، او میری قوم دے بیٹوں بیٹیوں، او میری قوم دے جوانوں سن لو، اللہ پاک دی قسم ہے جے زمین تے ماں باپ نو راضی کریا، جے ماں باپ نو راضی رکھیا ہے نا، آسمان والا بھی تو نو راضی کر دے گا۔ رشتہ ہو گیا نبینی نال، اللہ نے نیکی دا بدلہ کی دیتا، اس نبینی جو اللہ نے پہلا بیٹا دیتا، خوبصورت بیٹا، ادھروں بیٹے دی ولادت ہوئی، ادھروں اکھاں دی روشنی آ گئے، اللہ پاک دا کرنا ایسا ہے، ادھروں بیٹا آ گیا، ادھروں اللہ نے اکھیاں دا نور دے چھڑے آئے۔ اللہ اللہ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اسی کسی دی نیکی نو ضائع نہیں کران گے، عملہ نو ضائع نہیں کران گے، مزدوریاں ضائع نہیں کران گے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنتیاں سیراں کر رہے تو جو اللہ دنیا تے نیکی دے سلے دے رہا ہے، اللہ دنیا تے نیکی دا بدلہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت دی سیر کیتی ہے، دخلت البارحۃ الجنت، میں رات جنت اندر داخل ہویا، اللہ 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 جنت دی سیراں کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میں نے بڑا پیارا محل نظر آیا، میں نے بڑی عالی شان کوٹھی نظر آئی، بڑا پیارا بنگلہ نظر آیا، بڑی خوبصورت کوٹھی نظر آئی، میں رش کیتا کسے نبی دا مکان ہوئے گا، کسے اتنا پیارا۔ میں سوال کر چھڑیا لمن ھذا القصر، اتنا عالی شان محل کس کا ہے؟ فرمایا میں سوال کیتا ایڈا پیارا محل کی دائے، جواب آیا لی رجل من العرب، ایک عربی بندے دائے۔ حضور فرماندے میرے دل چ خوشی دی لہر آئی، آنا میرا العرب، میں عربی ہاں، میرا ہی ہوئے گا، میرا ہی ہوئے گا۔ مگر تسلی نہ ہوئی، میں پھر سوال کر چھڑیا لمن ھذا القصر، ایڈا پیارا بنگلہ کی دائے، ایڈا سونا محل کی دائے؟ دسیا گیا سونیا لرجل من القریش، ایک قریشی انسان دائے۔ آقا فرماندے نے میرے دل اندر خوشی دی لہر آئی، آنا من القریش، میں بھی تے قریشی ہاں، میں عربی بھی ہاں، میں قریشی بھی ہاں، ایڈا سونا محل اللہ پاک نے میرے واسطے بنایا ہوئے گا۔ مگر تسلی نہ ہوئی، میں تیسرا سوال کر چھڑیا لمن ھذا القصر، اللہ اللہ اللہ، او فرشتے دے سونا یہ محل کی دائے، اتنا پیارا مکان کی دائے، اتنا سونا بنگلہ کی دائے، اتنی عالی شان جنتی کوٹھی اللہ نے کی دے واسطے بنائی؟ دسیا گیا سونیا ھذا لعمر بن الخطاب، اے کملی والے تیرے محلاں دے کیا کہنے، تیری یہ کوٹھیاں دے کیا کہنے، جیڑا دعاواں کر کر کے لے آئی، جیڑا اللہ پاک کو مانگ مانگ کے لے آ، اے تیرے عمر دا محل ہے۔ یہ کدا محل ہے؟ یہ تو جڑا اللہ کو مانگ مانگ کے لے آ جائے نا، یہ اس عمر دی کوٹھی ہے۔ حضور فرماندے میں بڑا رش کیتا، واہ عمر واہ عمر، کدے بڑکا ساڈے خلاف لاؤنا سے اج جنت دے بنگلے دا مالک بن گئے، میرا دل کیتا میں عمر دی کوٹھی اندروں جا کے ویکھاں۔ آقا فرماندے میں جنت اندر ایک قدم رکھیا،
میں کی ویکھے آئے عمر دے محل اندر جنت دی حور وضو کر رہی ہے. عمر میں نے تیریاں غیرتاں یاد آ گیا، میں واپس پرت آیا. عمر رون لگ پہ خوشی چ رون. یا رسول اللہ تسی اندر جانا سی، ذرا ویکھے تے آندے کمرے کنجدے نے، گریسی پلاٹ کنجدے نے، اللہ نے کر کیہو جا بنائے. حضرات میرے مالک نے میرے عمر نو اتنا پیارا محل عطا فرمایا. عمر حالے دنیا تے موجود ہے، مالک کائنات نے نیکی دا بدلہ دنیا تے عطا کر چھڑے آئے. عمر کوئی معمولی انسان نہیں، عمر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اللہ 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 جس دیاں رب دے رسول تانگا رکھیاں، جس دیاں رب دے رسول تانگا رکھیاں، راجی دا تکڑ حضور دیاں اکھیاں، راجی دا تکڑ حضور دیاں اکھیاں. اسلام دی جو بن کے بہار آ گیا، اسلام دی جو بن کے بہار آ گیا، او شانہ والا عمر جرار آ گیا، مدلی دا منگیا ہویا یار آ گیا، او شانہ والا عمر جرار آ گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. واہ عمر تیری عظمت نو سلام آکھا، واہ عمر تیرے شان تو قربان جاواں، عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں. ایک ویلا سی تو نبی پاک دے خلاف بڑکا لاندا سی، میرے نبی دے خلاف نعرے لاندا سی، اللہ اللہ اللہ. پر جدو حق دی سمجھ آ گئی، جدو دین دی سمجھ آئی، میرے پاک نبی دے دین دی سمجھ آئی، پھر میرے پاک نبی تو قربان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سمجھو عمر نے پھر لیٹاں کٹ چھڑیاں، لیٹاں کٹ چھڑیاں میرے عمر نے. اتنی خدمت کی تھی اسلام دی، اتنی خدمت کی تھی اللہ دے دین دی. سبحان اللہ. ایک پیار والا او دی محبت نے جوش ماریا، بڑے پیارے جملے بنائے. اللہ اللہ تو جو فرمانا ذرا کہ یار نے ہے یار تو، یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا. یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا. اللہ اللہ اللہ. عمر آیا عمر لو جان دی خدائی ہے، عمر آیا عمر لو جان دی خدائی ہے، عمر آیا عمر لو جان دی خدائی ہے. عمر نے کفر دی کیتی چا تباہی ہے، دین لئیو کفر لئیو ننگی تلوار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا. یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا. اللہ اللہ اللہ. کافران دے سامنے حق دے اعلان لئی، کافران دے سامنے حق دے اعلان لئی، دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی، دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی. آقا سونے کیسا وفادار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. مالک کائنات فرماندے نے اسی اپنے بندیاں دیاں مزدوریاں ضائع نہیں کران گے، اسی اپنے بندیاں دی محنت کو ضائع نہیں کران گے، اسی اپنے بندیاں تے اجر نو ضائع نہیں کران گے. اللہ اللہ اللہ. آؤ لوگوں سنتے جانا، اللہ دنیا تے نیکی دے سلے دے رہا ہے، اللہ دنیا تے نیکی دا بدلہ دے رہا ہے، اللہ دنیا تے نیکی دا بدلہ دے رہا ہے. آپ نے فرمایا جنتیاں سیراں دے دوران میں انسانی قدماں دی آواز سنی، انسانی قدماں دی آڑ سنی، انج لگدا جویں میرے اگے اگے کوئی بندہ جنت دی سیر کر رہا ہے، انج لگدا جویں کوئی بندہ جنت دی سیر کر رہا. میں پوچھا جبریل اے کیڑا بندہ ہے جڑا جنت چل رہا ہے؟
سونےو جدوں دی اللہ نے جنت بنائی ہے فیصلہ کیتا ہے کہ اس جنت سب تو پہلے محمد عربی نے داخل ہونا ہے. میرے محمد تو پہلے کوئی جنت داخل ہو سکتا؟ اس جنت دے اندر سب تو پہلے جانا ہے تے آمنہ دلال نے جانا. سونے تواڈے تو پہلے کون آ؟ فرمایا انسانی قدمہ دی آواز آ رہی ہے. دسیا گیا سونے آئے تواڈا بلال ہے. تواڈا یہ تواڈا بلال چلدا مکے دیاں گلیاں اندر. اے تواڈا بلال چلدا اللہ دی زمین تے وے پر بلال اللہ نو اتنا پیارا لگدا ہے اللہ پاک بلال دے قدماں دی آوازاں بہشت اندر پہنچا رہے ہیں. بلال دے قدماں دی آوازاں بہشت اندر پہنچا رہے ہیں. بلال دے قدماں دی آوازاں اللہ جنت اندر سنا رہا ہے. مسلمان نہ کدے سوچیا ہی اے کون ہے بلال؟ کالے رنگ والا، موٹے ہونٹاں والا، بڑے بڑے پیراں والا، اللہ اللہ جنوں دنیا مذاق سمجھ دی ہے لیکن اللہ پاک نے کتنا مول پایا میرے بلال دا. اللہ پاک نے کنی قدر کی میرے بلال دی. اللہ اللہ چل اللہ دی زمین تے اللہ قدماں دی آوازاں بہشت اندر سنا رہے ہیں. اے اوہی بلال جے، اوہی بلال جنہوں امیہ نے تمکیاں لائیاں سے او بلال اور سنیا تو محمد دا کلمہ پڑھی پھرنا ہے. میں نے کہا جناب پڑھ لیا کلمہ، دین قبول کر لیا ہے. میں نے کہا تینوں اپنی جان دا فکر نہیں. میں نے کہا جان دی پرواہ نہیں، جان بھی قربان، روح بھی قربان محمد نالین پاک تو. انہیں کیا ہے بڑا اکڑ کے بول دا بھئی، بڑا گرج کے بول دا بھئی، ایسا رنگ چڑھ گیا اسلام دا. کہندا امیہ سن بلال بچاریا چھڑ دے اوے کلمہ نہیں تے جاویں گا ماریا. چھڑ دے اوے کلمہ نہیں تے جاویں گا ماریا. اللہ 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 پوج لے بتاں تائیں تے بچ جا سہاریا. پوج لے بتاں تائیں بچ جا سہاریا. چھوڑ محمد تائیں آکھاں آخری وار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا. کنڈا بلال ہوئے جان ہزار جی اور کنڈا بلال ہوئے جان ہزار جی. پاک نبی دے اتوں سٹا میں وار جے اور کر لو ظالمو جو تسا کرنی یہ کار جی. ہرگز نہ چھڑا کلمہ نبی سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا. نام محمد والا کال جے ٹھار دا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا اے میرا سونا بلال ہے نا. اللہ 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 انہاں مکے دیا کافر ایک دن کی کیتا ہے. انہاں کافرہ رل کے ایک دن حادثہ بنایا سی. رسا بلال دیاں پیران پایا سی. کافرہ رل کے ایک دن حادثہ بنایا سی. رسا بلال دیاں پیران پایا سی. مکے دے منڈیاں دے ہتھیں پھڑایا سی. ہر ایک بدکار ویکھ تاڑیاں ماردا نام محمد والا کال جے ٹھار دا. اللہ اللہ تپ دی ریت او مسلمان جسم چلسا دین والی چمڑی جلا دین والی ریت تپ دی ریت میرے بلال نو لٹایا گیا ہے. سینے تے پاری پتھر رکھیا گیا. بلال ہل نہ سکے. اللہ اللہ امیہ بے ایمان سوٹیاں مار دائے چھڑیاں مار دائے. چھڑ دے کلمہ بچ جا. اللہ اللہ نہیں تے ایویں تکلیفہ پہنچاواں گا لا
تزالها کذا حتی تکفر بمحمد، جب تک محمد کا انکار نہیں کرے گا، جب تک کلمے تو باز نہیں آئے گا، میں ایویں تکلیفاں پہنچاندہ رہاں گا، ایویں دکھ پہنچاندہ رہاں گا، ایویں تینوں مار کٹائی کردہ رہاں گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تے بلال کی کہہ رہے ہیں پیار دیا گلہ سن لو، کہے بلال اے سینے پتھر اور پھل گلاب دسیندہ، کہے بلال اے سینے پتھر تے پھل گلاب دسیندہ، تے واہ واہ پیار محمد والا تے لولو لذتاں دیندہ۔ اللہ اللہ اللہ، قربانیاں دیتیاں نے اللہ نے مل پا چھڑیا ہے، محنتاں کیتیاں نے اللہ نے مل پا چھڑیا ہے۔ اور نمازاں پڑھنے والوں، اے جمعے پڑھنے والوں، رمضان آ رہا ہے، روزے رکھن دیا تیاریاں کرنے والوں، الحمدللہ کو تیار ہو، تیار ہو، سارے تیار ہو، سارے روزے رکھنے نے، پورا قرآن سننا ہے، پورا قرآن پڑھنا ہے، کہو انشاءاللہ پورا قرآن پڑھنا ہے، رج رج کے نیکیاں کرنیاں نے، کوئی گندم دا سیزن، کوئی چولاں دا سیزن، کوئی کپاس دا سیزن، کوئی منیاری دا سیزن، کوئی کپڑے دا سیزن، اللہ دی قسمیں یہ نیکیاں دا سیزن۔ رمضان کیے سیزن ضائع نہ کرنا۔ آج جنہ دا سیزن ہوندہ ہے نا، اللہ جاندہ پرانے کپڑے پائے ہوندے نے، لبڑے تبڑے ناتے بھی نہیں، اور چوری صاحب کی گل ناتے نوتے، اور یار تانوں پتہ آج کل ساڈا سونا بھی گھٹ ہی ملتا ہے، آج کل سیزن ہے، اور جن نے اپنا سیزن کٹ کے کما لیا وہ دیاں ٹینشناں ختم ہو گیا، سارا سال سکون کر دے، اے رمضان دے سیزن کما لو انشاءاللہ جنت موجہ مانو گی، رمضان دا سیزن کما لو انشاءاللہ جنت موجہ کرو گے، انشاءاللہ جنت۔ اس سیزن دی ایک رات بھی ضائع، بولو بولو، اس سیزن دا ایک دن بھی ضائع، اس سیزن دا ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا، ایک رات بھی ضائع نہیں کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر میرا مالک مل پائے گا۔ آخری حدیث سنو، بات ختم کریے۔ میرے پاک نبی جناب محمد، آپ نے صحابہ نے ایک گل سنائی، میں تو سناواں، حضور نے صحابہ نے سنائی، میں تو سنا رہے ہیں، اے نبی دے غلاموں سننا ذرا، میرے تیرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ صحرا جا رہا ہے، کوئی پنڈ نہیں، کوئی قصبہ نہیں، کوئی آبادی نہیں، کلم کلا صحرا سفر کر رہے آوے، اچانک غیبی آواز آئی، غیبی آواز آئی، آواز دینے والا نظر نہیں آیا، غیبی آواز آئی، ایوہ الصحاب استحدیقۃ فلان، اے بدلو جلدی کرو، میرے مومن دا باغ سک رہا ہے، میرے مومن دے باغ نو پانی لاؤ، میرے فلانے مومن دا باغ سک رہا ہے، کی کرو؟ غیبی آواز، انہیں ادھر ویکھیا کوئی نظر نہیں آیا، ادھر ویکھیا کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے مڑ کے ویکھیا کوئی نظر نہیں آیا، سامنے ویکھیا کوئی نظر نہیں آیا، سارے پاسے نظراں ماریاں کوئی نظر نہیں آ رہا، آسمان بھی صاف ہے، ایک منٹ نہیں گزریا، ایک بدلی ادھروں آ گئی، ایک بدلی ادھروں آ گئی، ایک بدلی ادھروں آ گئی، بدل گجن لگ پیا، بجلی چمکن لگ پئی، میہ وسن لگ پیا، ایک منٹ نہیں گزریا، بجلی چمکن لگ پئی، بدل گجن لگ پیا، میہ وسن لگ پیا۔ بڑا حیران ہویا، یار کوئی کمال دا بندہ ہے، کوئی بڑا ہی نیک بندہ ہے جدے باغ نو پانی لان واسطے سپیشل بارش ہو رہی ہے، چلو پھر آج اس بندے دی زیارت ہی کر لیں، نیکاں دی زیارت کرنی چاہیے، نیکاں کو دعا بھی کروانی چاہیے، جدو نیک زندہ ہوئے، ولی زندہ ہوئے، دعا کروایا کرو، ولی دنیا تو ٹر جائے پھر او دے واسطے دعا کریا کرو، پھر او دے کو دعا کرنی، او دے کو نہیں دعا منگنی، اللہ تو منگنی او دے واسطے۔ ہاں
جدو بارش ہوئی نا تو پانی نیویں علاقے جا رہا ہے، کھالا بن گیا، نالا بن گیا، جدھر لو پانی جا رہا سی اے بندہ بھی نال جا رہا ہے، اے بندہ بھی نال جا رہا ہے۔ آج اس بندے دی زیارت کرنی ہے، کیڑے دی دسو کیڑے دی؟ اگے گیا نا تو بڑا عالی شان باغ ہے، خوبصورت باغ ہے، اللہ تانوں بھی دے نہیں چاہیے؟ چلو اللہ مینوں دے چھڑے۔ بڑا عالی شان باغ ہے، ایک نیک بندہ نالے اللہ دا ذکر کر رہا ہے، نالے پانی لا رہا ہے۔ یہ جا کے کہندا جی السلام علیکم، اے جناب دا نام کی ہے؟ انہیں کہا نام تو میں دس دیاں گا، پہلے یہ دسو بھی تانوں میرے نام دی ضرورت کی پیش آئی؟ یار نام تے دس اپنا۔ انہیں اپنا نام دسیا جیڑا نام ہے سی، وہی نام دسیا جڑے نام تو آواز آئی سی کہ فلانے نے پانی لاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا جی میں ایک اور سوال کراں، محسوس نہیں کر دے؟ جی نہیں۔ اے دسو تسی نیکی کیڑی کر دیو اللہ تواڈے تے اتنا مہربان ہے؟ کہندا خیر تے ہے، میں جا رہا سا صحرا اندر، کوئی پنڈ نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آیا، غیبی آواز آئی، ایھا الصحاب اس کی حدیقہ فلان، اے بدلو جلدی کرو میرے مومن دے باغ کو پانی لاؤ۔ حالانکہ آسمان صاف، میرے ویندے ویندے بدل آئے، میرے ویندے ویندے میہ وسیا، میرے ویندے ویندے پانی چلیا، پانی تیرے باغ اندر پہنچیا ہے، میں شوق لے کے آیا، تیری زیارت واسطے آیا۔ اللہ واللہ اللہ، اے اللہ والے کوئی نیکی تے بیان کرنا، او کیڑی نیکی کرنا ہے جیدہ اللہ پاک تنوں بدلہ دے رہا ہے؟ نیکی کا کیڑی نیکی کرنا ہے؟ انہیں کیا جی بس ہور تے یاد نہیں، آ جڑا باغ اللہ دا دتا مال تے تہاڈی جڑی دکان ہے یہ تو تہاڈا اپنا فن ہوئے گا نا، اور بولو اللہ دا دتا مال ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، دکان ہے، اللہ دا دتا مال ہے، جو بھی ذریعہ کاروبار اللہ دا دتا مال۔ کہندا جی باغ دا پھل تیار ہوئے گا، یہ کراں گا 3 حصے، کنے حصے؟ 3۔ ایک حصہ اپنے بچیاں تے خرچ کراں گا، ایک حصہ باغ تے صرف کراں گا، تے ایک حصہ اللہ دے راج قربان کر دیاں گا۔ ایک حصہ اپنے گھر تے خرچ کراں گا، ایک اپنے باغ تے خرچ کراں گا، ایک حصہ اللہ دے رسے اندر۔ جدوں دا اے طریقہ شروع کیتا ہے اللہ نے کدے پانی دی مینوں تھوڑی نہیں آن دیتی۔ تو تے وہ جگہ ویخ ہے نا جتھے میہ وسیا، مینوں تے بھی نہیں پتا کتنے وسیا، ساڈا کم ہے دعا کرنا، اللہ پانی بھیج دیندا ہے۔ مینوں نہیں پتا کیڑے جنگلاں چ آیا، کیڑے دریا چ آیا، کیڑے صحرا چ آیا، میرا کم ہے دعا کر دینا، میرے مالک دا کم ہے پانی پہنچا دے۔ اللہ آ تیرے بندے تیری رحمت دے طلبگار، مولا میں تیری رحمت دا امیدوار طلبگار، اللہ ساڈے تے بھی انج تو مہربان ہو جا۔ اللہ ساڈیاں دعاواں قبول کر لے، اللہ ساڈے عملاں نو قبول کر لے، اللہ اے تیرے دین دا مرکز بنایا، اللہ انو قبول کر لے۔ بولو اللہ اس مرکز نو قبول کر لے، اللہ اس مرکز نو دین دی تعلیم دا گہوارہ بنا دے۔ اللہ اسا تیرے دین واسطے مرکز بنایا، اللہ انو قبول کر لے، انو کامیابی دے دے۔ اللہ جیڑے دے تے پیسہ خرچ کر دے نے، اللہ انہاں دی روزیاں چ، نسلاں چ، فصلاں چ اللہ برکتاں کر دے۔ ایک تے ٹوٹیاں والی جگہ دے تے گیلری بنانی ہے، ایک 4 دیواری مکمل کرنی ہے، بڑے کام 2 باقی نے جدے واسطے فنڈ دی، اٹاں دی، سیمنٹ دی ضرورت ہے۔ میں بڑی امید نال اعلان کیتا ہے سارے بھائی جنہوں اللہ اٹاں دی توفیق دے کو 1000 2000 اٹ لکھا دیو، جنہوں اللہ سیمنٹ دی توفیق دے کوئی سیمنٹ لکھا دیو، نہیں تو کوئی پیسے اللہ دے دین واسطے جمع کرا دیو۔ میں مسافر ہاں، میں اپنے پتوں کی والے ادارے واسطے اعلان نہیں کر رہا، میں ایسے ادارے واسطے اعلان کر رہا، اے ادارہ بھی میرا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں بھی کامیاب و کامران فرمائے۔ ہمت کرو 1 منٹ اندر جنی اللہ ہمت توفیق بخشے اللہ دے دین واسطے حصہ ملا لکھوں روپے، اے او پیسے نے جڑے تہاڈی قبر روشن کرن گے، میدان حشر چ تہاڈے کام آن گے انشاءاللہ۔
میری اسلامی ماواں بہناں بھی لو جی ماشاءاللہ میں کہہ نہیں لگا سو پہلے پیسے آ گئے، اللہ برکت دے، اللہ انہاں بیبیاں نو حج تے عمرہ کرائے، اپنے خاندان دے نال، اپنے بھائیاں دے نال، بیبیاں نو اپنے بیٹیاں دے نال اللہ حج تے عمرہ کرائے، تانوں سارے نو اللہ مکے مدینے بلائے تے مینوں تہاڈے تو 1.5 مہینہ پہلے بلائے، کہو میری واری بھی آمین۔ جس طرح ہے ماشاءاللہ مرکز ہے نا، اللہ دی توفیق نال میں پتوں کے اندر بہت پیارا مرکز بنایا جس کا نام ہے مرکز بولو زمزم۔ حافظ عبدالقدوس صاحب گجران تو جمعہ پڑھن آئے نے، امجد صاحب ایک گجران جمعہ پڑھن آئے نے، یہ سپیشل جمعہ پڑھن واسطے میرے کو پتوں کی پہنچے سن، نالے مرکز ویکھ کے آئے، پوچھو یہاں کو کیڈا خوبصورت ہے، عالی شان ٹائل پوری دیواراں تے ٹائل لا کے خوبصورت الحمدللہ کم کیتا ہے، اللہ تعالیٰ میری نجات دا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہم صل وسلم علی نبینا محمد یا رحمان یا منان یا حنان یا ذا الجلال والاکرام اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا اللہم أيد الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج کا خطبہ بدر الہدا کے چینل سے آپ کو ملے گا، بدر الہدا۔ مل جاؤ لاؤ نا بس صفحے سیدھی کر لیں، درمیان میں خلا نہ چھوڑیں، ساتھ ساتھ مل جائیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر استغفر بیماراں واسطے دعا فرماؤ اللہ کل بیماروں میں شفا عطا فرمائے جنہ نے دعاواں دے بارے کیا ہے اللہ پاک سب دیاں مشکلیں آسان فرمائے اللہ سب بیماراں دیاں پریشانیاں دور فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ ساڈی حاضری قبول فرما اللہ ساڈے ساریاں دی حاضری قبول فرما اللہ ساڈے ساریاں دے سارے گناہ معاف فرما اللہ جنہ دے میرے سمیت ماں باپ فوت ہو گئے نے اللہ قبرہ نور و نور فرما اللہ جنہ دیاں ماواں زندہ نے یا باپ زندہ یا دونوں زندہ اللہ صحت زندگی اندر برکتاں فرما اللہ جڑے ساڈے عزیز و اقارب بیمار نے شفا عطا فرما اللہ جڑے نوجوان بے روزگار نے روزگار عطا فرما اے میرے مولا میرا ملک افراتفری دا شکار ہو گیا ہے اللہ میرے ملک نو امن عطا فرما استحکام عطا فرما نظام اسلام عطا فرما اللہ نیک حکمران عطا فرما یا اللہ کریم جتنے ہاتھ اٹھے نے اے میرے کریم مولا
23 مارچ دے شہداء حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، خان نجیب اللہ سب دیاں قبرہ جنت دے باغ بنا۔ اللہ جتنے بھی علماء کرام تیرے کل چلے گئے، شان صحابہ تو کٹ گئے، اللہ تیری توحید تو کٹ گئے، میرے مولا انہاں شہیدان دی شہادتاں قبول فرما، علماء دے مقام مرتبے بلند فرما۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے تیریاں بندیاں ہاتھ پھیلائے بیٹھے نے، یا اللہ سب دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں فرما، سب دے گھراں چوں پریشانیاں دور فرما، اللہ سب دیاں ضرورتاں پوریاں فرما۔ یا اللہ جڑے نیکی دے کماں تے خرچ کر دے نے ہور زیادہ عطا فرما، میرے اللہ جنہوں نے دیتا ہی اپنے رستے اندر خرچ کرن دا حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ پکے سچے نمازی بنا، ساڑیاں اولاداں دے نصیب سونے بنا، ساڑیاں اولاداں نے نیک تے فرما بردار بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔